अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हसीन पल, आमना बिशारत, किस्त नंबर 4। अब्दुल्ला असफंदयार के घर से बाहर निकला तो इसकी जेब में रखा मोबाइल फ़ोन बज उठा। उसने मोबाइल फ़ोन को जेब से निकाला और स्क्रीन पर देखा तो एक ईमेल उसे रिसीव हुई। उसे पढ़े बगैर वो ईमेल किसी और के ईमेल एड्रेस पर सेंड की थी। इसके बाद व्हाट्सएप खोली तो किसी के घर की तस्वीर उसे दिखाई दी। अब्दुल्ला के लब भिंचे, माथे पर सिलवटें उभरी। वो अब्दुल्ला नहीं था जिसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट और लफ्ज़ों में मिठास थी। वो इस वक्त किसी और दुनिया का रिहायशी लग रहा था। कुछ भी कहूँ, सब अपनी अनाओं पर अड़े हैं। सब लोग यहाँ सूरते असनाम खड़े हैं। क्या बात करूँ जो अक्स था मेरी आंखों में, वो छोड़ गया एक शाम कहीं। क्या बात करूँ। मगरिब की अजान के बाद सब घरों में चारपाइयाँ बिछाई जा चुकी थीं। ऐसे में असफंदयार एयर कूलर के सामने रखी चारपाई पर खाना खाने में मसरूफ़ था। दानैन अपने चाचू के साथ घर में दाखिल हुआ, हाथ में चॉकलेट पकड़े हुए थे। अदीला असफंदयार को पानी देखकर इन्हें खुलकर मुस्कुराई। वो चाचू का खर्चा करवाने के बाद ही इसका मूड ठीक हुआ था। दानैन चीज़ें हाथों में लिए बरामदे में चारपाई पर बैठी हादिया के पास गया। असफंदयार ने मंजर देखा लेकिन खामोश रहा। दानैन हादिया के पास जाकर चारपाई पर बैठ गए। उसने चॉकलेट हादिया को दी। हादिया ने मुस्कुराकर चॉकलेट थाम ली। मूड अच्छा हो ही गया तुम्हारा, दानैन के गाल पर बूसा देते हुए वो बोली थी। दानैन मुस्कुरा कर रह गया। हादिया ने चॉकलेट का रैपर अपने ही पास रखा और बोली, वो लड़का जिसने हैदर को मार से रोकने के लिए असफंदयार का हाथ पकड़ा था, वो कौन था? दानैन ने पापड़ खाते हुए मसरूफ सा कहा, वो अब्दुल्ला भाई थे। हमारी मस्जिद के इमाम और बाबा के साथ काम करते हैं। हादिया ने समझने के अंदाज में सर इस बात में हिलाया। फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली और इसमें से 200 रुपए निकाले। क्या यहाँ नज़दीक बर्गर वाली कोई दुकान है? दानैन पापड़ को मुंह में डालते हुए जल्दी से बोला, हाँ, चाचा शकूर बड़े मर्ज़े के बर्गर बनाता है। उधर घर के पास ही इसकी दुकान है। हादिया ने 200 रुपए उसके हाथ पर रखे और बोली, अच्छा, जाओ जल्दी से बर्गर लेकर आओ। दानैन चारपाई से नीचे उतरा और खुशी खुशी सहन में दौड़ता हुआ बाहर की जानिब बढ़ने लगा कि असफंदयार की आवाज़ सुनाई दी, इधर आओ। वो अपने बाप की बात पर अफसरदा सा उसके पास चला गया। हादिया का दिल चाहा कि वो असफंदयार का मुंह नोच ले। वो दानैन को कुछ कह रहा था और दानैन सर झुकाए बाप की बात सुन रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दानैन हाथ में पैसे लिए हादिया के पास आया। वो अफसरदा सा बोला, ये ले पैसे, बाबा ने जाने से मना कर दिया है। वो पैसे वापस देकर उसी वक्त अपने बाप के पास चला गया। हादिया ने अपनी मुट्ठियां भींची। हैदर अब असफंदयार के पास खड़ा था और वो उसे पैसे दे रहा था। अब दानैन मुस्कुराकर बाप से कुछ कह रहा था। इससे पहले हादिया असफंदयार तक पहुंचती, हैदर इसके पास पहुंचा। भाभी, जिंगर बर्गर लाना है या शामी? हैदर हाथ में पैसे थामे बोल रहा था। इसके साथ ही खड़ा दानैन जल्दी से बोला, बाबा ने कहा है कि इनके पैसों से सबने बर्गर खाना है। हादिया ने गहरी सांस ली। जिंगर बर्गर ला देना। हैदर अपनी भाभी की बात पर सर हिलाकर दानैन को अपने कंधे पर बिठाए बाहर की जानिब बढ़ रहा था। हादिया धीमी चाल चलती हुई किचन में गई। अदीला दादी के लिए दूध गर्म कर रही थी। उसने अदीला से कॉफ़ी का सामान पूछा और कॉफ़ी बनाने लग गई। अदीला अब सब बर्तन धो रही थी। वो हर काम बहुत महारत से करती थी। उसने 3 कप कॉफ़ी बनाई। 1 कप कॉफ़ी उसने अदीला को दी और फिर दोनों हाथों में कॉफ़ी के मग लिए वो सहन में आई। उसने इर्द गिर्द देखा। असफंदयार वहां पर मौजूद नहीं था। उसे छत पर किसी के कदमों की आवाज़ आई तो वो दोनों मग लिए छत की जानिब बढ़ गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो मुकम्मल तौर पर थक चुकी थी। सीढ़ियां चढ़ती हुई वो ऊपर पहुंची। छत पर एक चारपाई रखी हुई थी जिस पर असफंद लेटा हुआ था। क्या सोच रहे हो? काफ़ी का भाप उड़ाता कब असफंदयार के पास रखते धीमे से सवाल किया था। अपनी पहली बीवी के बारे में सोच रहे हो? हादिया के अंदाज में जलन वाज़ेह थी। असफंद अब टांग फैलाए बैठ गया था। हादिया ने कॉफ़ी का भाप उड़ाता कब इसके सामने किया। बगैर किसी हिचकिचाहट और नखरे के उसने मग थाम लिया। आसमान पर परिंदे उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। काश मैं भी एक परिंदा होती। हादिया ने आसमान पर नजरें जमाए अपनी हसरत बयान की थी। असफंद मग की बैरूनी सतह पर अपनी शहादत की उंगली फेर रहा था। अपनी मर्जी से जहां मर्जी घूमती,
आसमान पर उड़ते परिंदे अब अपने घरों को वापस लौट रहे थे। हादिया के अल्फाज न जाने क्यों असफंद को अपनी आंखों में खुदी का मुजरिम बना रहे थे। ना मैं किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की जाती और ना ही मेरी हसरतों को रोंदा जाता। हादिया ने अपनी बात मुकम्मल करके ठंडी आह भरी। असफंद को महसूस हुआ जैसे उसे ठंडे पानी में डुबो दिया गया है। इसके अल्फाज असफंद को अपने मुंह पर थप्पड़ की तरह महसूस हुआ था। उसने गहरी सांस खारिज की और काफ़ी का मग मुंह से लगा लिया। क्या तुम्हारी पहली बीवी खूबसूरत थी? हादिया ने अपनी नजरें इर्द गिर्द घुमाते हुए कहा था। वो असफंद की आंखों में देखने की सकत नहीं रखती थी। असफंद यार ने काफ़ी के मग को बाएं हाथ में थामा और अपने दाएं हाथ हादिया की जानिब बढ़ा दिया। हादिया ने बिना कुछ सोचे किसी ट्रांस की कैफियत में इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वो खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। लेकिन हादिया, वो मेरा माजी थी। वो अब मग नीचे रख चुका था। हादिया के हाथ पर अपनी उंगली फेरते हुए वो आंखें झुकाए बगैर सांस लिए बोल रहा था। माजी को भुलाया नहीं जाता। मालूमात दी गई थी। हादिया के जवाब पर असफंद के अनाबी लब मुस्कुराए। हादिया उसके चेहरे के हर नक्श को हिफ्ज कर रही थी। वो मर्द बाकी मर्दों जैसा नहीं था, या जिस शख्स से वो मोहब्बत हो जाए वो सबसे अलग दिखाई देना शुरू कर देता है। और हादिया अपने शौहर असफंद यार की मोहब्बत में इश्क की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुकी थी। असफंद इसके हाथ की पुश्त पर अपनी उंगली के पोरों से कुछ लिख रहा था। वो इसके हाथ पर लिखते हुए मध्यम अंदाज में बोला, मैंने तुमसे तुम्हारे पहले शौहर के बारे में कभी नहीं पूछा, लेकिन तुम दिन में दूसरी दफ़ा मुझसे मेरी पहली बीवी के बारे में पूछ रही हो। मध्यम से मुस्कान से उसने अपनी बात मुकम्मल की। हादिया अपने उड़ते बालों को बाएं हाथ से कान के पीछे अड़सते हुए बोली, क्योंकि मैं अपने शौहर से इतना प्यार नहीं करती थी जितना तुम अपनी पहली बीवी से करते हो। हादिया ने थे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी वो अभी उसकी यादों में जीता था। हादिया ने अपने हाथ की पुश्त पर गौर किया तो वो अपनी पहली बीवी का नाम फजर लिख रहा था। वो बहुत अच्छी थी। मेरी कोई भी बात आसानी से नहीं मानती थी। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। वो भी तुम्हारी तरह यही सोचती थी कि काश वो एक परिंदा होती जो हवाओं में सैर करती। वो मेरे करीब किसी औरत को भटकने नहीं देती थी। असफंद यार ने सर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी। वो नम लहजे में बोला था, वो बहुत अच्छी थी। उसने मेरी खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी थी। इसके अल्फाज हादिया के दिल में एक सुराख कर गए थे। वो मुझसे इश्क करती थी और इसी इश्क में उसने अपनी जान दे दी। जिसने मेरी खातिर जान दी, क्या मैं उसे भूल जाऊं? असफंद की आंख से एक आंसू गिरा और वो आंसू हादिया के दिल पर गिरा था। वो उसे कहना चाहती थी, अगर कभी वो तुमसे इश्क में हर दर्जा पार कर जाए, क्या वो उसे भी ऐसे ही याद रखेगा? उसे रश्क आ रहा था उसकी पहली बीवी के, जिसकी याद में उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने हादिया के हाथ से अपना हाथ हटा लिया था। तुम्हारा और फजर का कोई मुकाबला नहीं। असफंद ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे जताया था। अब असफंद की आंख से आंसू नहीं निकल रहे थे। अब हादिया का दिल रो रहा था। असफंद अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने कॉफ़ी का मग थामा जब तक ठंडा हो चुका था। कॉफ़ी के कप को मुंह से लगाया और एक सिप लगाता बोला, कॉफ़ी के लिए शुक्रिया। उसने इसकी कॉफ़ी की तारीफ नहीं की थी। वो जा चुका था। लेकिन हादिया, इसका दिल टूट चुका था। इसका जी चाहे वो चीखे चिल्लाए, वो ऊंची आवाज़ से रोए, मगर ऐसा कुछ नहीं कर सकी। बस सर झुकाए वो आंसू बहा रही थी। पहले शौहर से मोहब्बत मिली, लेकिन जब पता चला कि वो उसे औलाद नहीं दे सकती, तो इसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई और उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। और अब इसका दूसरा शौहर पहले से ही अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार है। क्या मैं इससे ज़्यादा सलीन होने का भी हक रखती हूँ? वो आंखों में आंसू लिए मध्यम से चिल्लाई थी। कोई ऐसा इस समय आज़म पढ़, वो आंखें मेरी हो जाएं। कोई सोम सलावत दरूद बता कि वजूद में आ जाए। कोई तस्बीह हो, कोई चिल्ला हो, कोई विर्द बता, वो आन मिले, मुझे जीने का सामान मिले। कमरे में हर जाने बिखरा हुआ सामान था। लैपटॉप और कंप्यूटर सामने मेज़ पर पड़े हुए थे और इसके सामने कुर्सियों पर कुछ लोग परेशान से बैठे थे। एक कुर्सी पर कर्नल फारूक हाथ में एक फ़ोटो थामे नजरें इस फ़ोटो पर जमाए अपनी सोचों को अपनी हदूद से बाहर रखे हुए थे। इनके हाथ में मौजूद फ़ोटो दो अशखास के थे।
ایک نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے اور منہ پر کالا ہی کپڑا باندھ رکھا تھا۔ وہ اسکارپیو تھا اور یہ بات کرنل فاروق حفظ کر چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری تصویر میں ایک شخص جس نے سفید ٹی شرٹ سلیو لیس پہن رکھی تھی اور چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا، وہ سکندر تھا، اسکارپیو کا استاد اور اسکارپیو کے رازوں کا دروازہ۔ اس تصویر پر بڑے حروف میں 1 اگست لکھا ہوا تھا۔ کرنل فاروق نے اس تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ اسکارپیو کو پکڑنا آسان نہیں تھا اور اسکارپیو کی ٹریننگ سکندر نے کی تھی، اس لیے سکندر تک پہنچنا ناممکن تھا۔ کرنل فاروق نے گہرا سانس لیا۔ اس سے پہلے وہ تصویر کو اپنے سامنے رکھی میز پر اچھالتے ان کی نظر سکندر کی تصویر پر پڑی جس کے گلے میں اس کا لاکٹ موجود نہیں تھا۔ کرنل فاروق نے تصویر پر دوبارہ سے بہت دھیان سے نظر ڈالی، لیکن سکندر کے گلے میں کوئی لاکٹ نہیں تھا۔ کرنل فاروق کے چہرے پر اب پریشانی کے تاثرات تھے۔ سکندر کے گلے میں لاکٹ تو ہر وقت رہتا تھا، پھر یہ لاکٹ یہاں تصویر میں کیوں نہیں ہے؟ یہی سوچ کرنل فاروق کو ان کی منزل تک لے جانے والی تھی۔ مجال کیا کوئی مجھ سے تجھے جدا کر دے، جہاں بھی جائے گا تو میں تجھے صدا دوں گا۔ چارپائی پر دانائن اسفند کے پاس بیٹھا برگر کھا رہا تھا اور تیسری چارپائی پر بیٹھی دادی کھانا کھانے کے ساتھ اسفند کی تعریفیں کرنے میں مصروف تھی۔ مسٹر اسفند یار، ورکشاپ تمہاری ہے، اس عبداللہ بیچارے کو سارا دن کھپاتے رہتے ہو۔ اسفند نے اپنا آدھا برگر کھایا تھا اور باقی کا پلیٹ میں ہی رہنے دیا۔ اتنا بھی وہ بیچارہ نہیں ہے، دھیمی سی آواز میں دادی کی بات کا جواب دیا۔ لہجہ اکتاہٹ سے بھرپور تھا۔ دادی کے کان اس عمر میں بھی ان کا پورا ساتھ دیے رکھے ہوئے تھے، اس لیے اس اسفند کی بات سن چکی تھی۔ تیری زبان تو لڑکیوں سے بھی زیادہ لمبی اور کانٹے دار ہے۔ کچن سے نکلتی ہادیہ کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ اسفند نے رخ موڑ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ شام والے واقعہ کے بعد بجھی تھی لیکن اب پرسکون ہو چکی تھی۔ اسفند اپنی جگہ سے اٹھا اور منہ میں بڑبڑاتا ہوا نل سے ہاتھ دھونے لگ گیا۔ یہ منہ میں کیا بڑبڑا رہا ہے؟ ہادیہ نے دادی کی چارپائی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ دادی نے اپنا چشمہ اتارا اور تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے بولی، جو میرے سامنے نہیں بول سکتا وہ منہ میں ہی بڑبڑائے گا۔ ہادیہ دادی کی بات پر ہنس کر بولی، دادی یہ اتنا کھڑوس کیوں ہے؟ یہ شروع سے ہی ایسا تھا، لیکن جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں، لیکن پھر فجر کے وفات کے بعد دوبارہ سے ایسا ہو گیا۔ دادی چارپائی پر لیٹتے ہوئے کھوئی سی بولی تھی۔ اسفند یار اب باہر جا چکا تھا۔ اس سے پہلے ہادیہ دادی سے کوئی اور سوال پوچھتی، دانائن اس کی جانب چلتا ہوا آیا۔ کیا ہم دونوں ساتھ سوئیں؟ دانائن کا چہرہ دھلا ہوا تھا۔ وہ نل سے اپنا چہرہ دھونے کے بعد ہادیہ کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ ہادیہ دادی کی چارپائی سے نیچے اتری اور ان کے ساتھ والی چارپائی پر دانائن کو اپنے ساتھ لٹا لیا۔ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ ہادیہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی نظریں اپنے اوپر کھلے آسمان پر چمکتے ستاروں پر تھیں۔ جگمگاتے ستارے اور اس کے ساتھ الو اور کوئل کی آوازیں ہادیہ کے دماغ کو پرسکون کر رہی تھیں۔ کھلے آسمان کے نیچے سکون کی نیند سونے والے شخص سے زیادہ کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ کھلے صحن کا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان جاری تھی۔ پیپل کے پتوں کی سرسراہٹ اور چاند کا چپکے سے تاڑنا، ستاروں کی جگمگاہٹ، الو کی آوازیں، کوئل کی گیت، پنکھے کی ٹھنڈی ہوا ہادیہ کی روح کو سکون بخش رہی تھی۔ اسے اپنے بازو پر کچھ بوجھ ڈھیلا سا محسوس ہوا تو اس نے نظروں کا رخ دانائن کی جانب کیا۔ اسفند دانائن کو اٹھائے اپنی چارپائی کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ ہادیہ پر نظر پڑی جو ادھ کھلی آنکھوں سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو حفظ کر رہی تھی۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتا تھوڑا ہچکچا کر بولا، مجھے دانائن کے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ ہادیہ کے آنکھوں کے سوال پر اسفند نے دھیمے سے جواب دیا تھا۔ وہ دانائن کو اٹھائے سر جھکائے اپنی چارپائی کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے دانائن کو اپنی چارپائی پر لا کر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس سے پہلے وہ لیٹتا اسے اپنے پاس ہادیہ کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ سر پر سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے اور پاؤں چپل سے آزاد اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اسفند اس کی جانب ابرو اچکائے وہ دانائن کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے اس چارپائی پر نیند نہیں آ رہی۔ اسفند نے اس کی بات پر گہرا سانس لیا۔ وہ دانائن کے پاس بیٹھ چکی تھی اور اب اس انتظار میں تھی کہ وہ جائے تو وہ لیٹے۔
اسپن نے اپنے سر کو افسوس سے جھٹکا اور آخری چارپائی کی جانب بڑھ گیا۔ ہادیہ کے لبوں پر گہری مسکان تھی۔ وہ پورے دن میں آج دوسری دفعہ دل سے مسکرائی تھی۔ پہلی دفعہ اس وقت جب کمرے میں اسپن نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ وہ اچھی ہے، اور دوسری دفعہ اب جب وہ اس کے لیے اپنی من پسند جگہ چھوڑ چکا تھا۔ دانائن ہادیہ کے پاس ہی لیٹا رہا۔ ہادیہ نے مسکراتے لبوں سے آنکھیں بند کر لیں۔ گر نہیں تو میری عرضی مان، مجھے مانگنے کا ڈھنگ ہی سکھا، کہ اشک بہیں میرے سجدوں میں اور ہونٹ تھر تھرا کانپے بس۔ میری خاموشی کو بھید ملے، کوئی حرف ادا نہ ہو لیکن میری ہر ایک آہ کا شور وہاں عرشے، میری اشکوں میں کوئی رنگ ملا، میرے خالی پن میں پھول کھلا، مجھے یار ملا، سرکار ملا۔ اپنے دونوں بازوؤں کو کندھوں سمیت حرکت میں لاؤ۔ احرام پانی میں شرابور تیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پاس کنارے پر سکندر کھڑا اسے حکم دے رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے پانی کو پیچھے کی طرف دھکیلو۔ احرام سکندر کی ہر بات کو ازبر کیے ویسا ہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ بتا رہا تھا۔ اب ٹانگوں کو بھی آہستہ آہستہ حرکت دو۔ سکندر اسے حکم دیے جا رہا تھا اور وہ اس پر عمل کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اسے تیرنے کے اصول سکھا رہا تھا۔ ہاتھ میں واچ تھامے سکندر احرام کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ لفظوں کے ہیر پھیر سے رہتے ہیں دور دور، ہم عام فہم سہل سے سادہ سلیس لوگ۔ لان میں پودوں کو پانی دیتے ہوئے احرام نے آسمان کی جانب دیکھا جہاں سورج اپنی گرماہٹ زمین پر رہنے والے مکینوں پر اچھال رہا تھا۔ احرام انہی پودوں کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ حارث ہاتھ میں مالٹا لیے اس کے قریب آیا۔ اس نے وہ مالٹا احرام کے سامنے کیا اور احرام نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنا چپ کیوں رہتے ہو؟ حارث نے مالٹے کو سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ احرام اس کی بات کا جواب دیے بغیر پودوں کو دیکھنے لگا جو پانی پینے کی وجہ سے دوبارہ بحال ہو گئے تھے۔ تمہارے ممی ڈیڈی کہاں ہیں؟ حارث کی جانب سے دوسرا سوال ابھرا تھا اور احرام کے منہ پر پہلے سوال کی طرح اب کی بار دوبارہ تالا تھا۔ کیا تمہیں کسی سے بولنا پسند نہیں؟ حارث کے سوال بڑھتے جا رہے تھے لیکن احرام خاموش سا پودوں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ حارث اس کی خاموشی سے اکتا گیا تھا۔ پودوں کو اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ احرام کی دھیمی سی آواز پر حارث کی آنکھیں پھیلی۔ میں نے یہ نہیں پوچھا تھا۔ حارث جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ جس طرح انسانوں کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح پودوں کو بھی ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ احرام بہت مدھم آواز میں کھویا کھویا سا بول رہا تھا۔ حارث کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے سر کھجا کر بولا۔ تم کہنا کیا چاہتا ہو؟ تمہارا کام پودوں کو پانی دینا تھا لیکن تم نے اپنا کام نہیں کیا۔ اگر تمہیں ایک دن خوراک نہ ملے تو تمہاری حالت ان سے زیادہ بدتر ہو سکتی ہے۔ احرام نے اب کی بار حارث کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ حارث نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ واقعی ہی اپنے کام کو بھول چکا تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا، نہ جانے کہ مجھے باتیں بھولنے لگی ہیں۔ حارث نے اپنے ماتھے پر لگاتار 5-6 تھپڑ مارے تھے۔ احرام اس کے نزدیک سے اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ حارث کو وہ شروع سے ہی عجیب لگتا تھا۔ وہ اپنی سادگی اور خاموشی میں بھی سب کے دلوں پر چھایا رہتا تھا۔ حارث نے دور جاتے احرام کو دیکھ کر افسوس سے سر جھٹکا۔ یہ دل عجیب ہے، اکثر کمال کرتا ہے، جواب جن کا نہیں وہ سوال کرتا ہے۔ کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں زور و شور سے سنائی دے رہی تھیں۔ ہادیہ بالوں کا جوڑا بنائے اور پرپل رنگ کا لان کا سوٹ پہنے وہ کچن میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر عدیلہ پر پڑی جو صبح کے برتن دھو رہی تھی۔ عدیلہ، کیا آج بریانی بنائے؟ ہادیہ نے فریج کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ عدیلہ برتن دھو کر سٹینڈ پر رکھ رہی تھی۔ جی بھابھی بنا لیتے ہیں، میں بھائی کو کال کرتی ہوں، وہ گوشت بھیج دیں گے۔ ہادیہ نے فریج سے ٹماٹر نکالے اور انہیں سنک سے دھوتی ہوئی بولی۔ بریانی میں بناؤں گی۔ عدیلہ برتن سٹینڈ پر رکھ چکی تھی اور اس نے اپنے گیلے ہاتھ صاف کیے۔ بھابھی میں بنا لوں گی، آپ سے گرمی میں چولہے کے پاس کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ میں اتنی بھی نازک نہیں ہوں۔ ہادیہ ناک سے گویا مکھی اڑائی تھی۔ عدیلہ مسکرا کر رہ گئی۔ نہیں بھابھی، امی آپ کو کام نہیں کرنے دیں گی، میں بنا لوں گی، آپ آرام کیجیے۔ عدیلہ اب اپنے سر پر دوپٹہ ٹکا چکی تھی۔ اس کا لہجہ ہر اکتاہٹ سے پاک تھا۔ ہادیہ کو وہ سادہ سی اور ایماندار اپنی نند بہت پسند تھی۔ تم تو ایسے آرام کے لیے کہہ رہے ہو جیسے میں نئی نویلی دلہن ہوں۔
हादिया का लहजा हर एहसास से पाक था। अदीला फ्रिज से सुबह की रखी वो लस्सी निकाल रही थी। अपनी भाभी की बात सुनकर थोड़ी देर वो साकत हो गई, लेकिन फिर खुद को कंपोज करते हुए बोली, आप नई दुल्हन ही तो हैं अभी। जबरदस्ती और मजबूरी की दुल्हन, हादिया मुंह में बुड़बड़ाई। इसकी बुड़बड़ाहट अदीला के कानों तक पहुंच चुकी थी। अदीला खामोश हो गई। उसने इस मौजू पर फिलहाल बहस न करना चाहा और थोड़ी देर रुककर बोली, चलें भाभी, मैं भाई को कॉल करती हूँ, वो गोश्त भेजेंगे, हम दोनों मिलकर बिरयानी बना लेंगे। अदीला ने गोया मसले का हल निकाल लिया। हादिया मुस्कुराती हुई किचन से बाहर की जानिब बढ़ते हुए बोली, तुम अपने भाई से कहो पहले गोश्त भेजे, फिर मैं बताती हूँ कि करते क्या है। अदीला मुस्कुराती हुई इसके पीछे चली गई। हादिया नल से हाथ धोने लगी और अदीला कमरे में रखे मोबाइल फ़ोन की जानिब बढ़ी। हादिया ने अभी नल के नीचे हाथ दिया ही था कि उससे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी जानिब बढ़ रहा है। हादिया ने जल्दी से रुख मोड़कर देखा तो कोई नहीं था। पीपल के पेड़ के नीचे रखी चारपाई खाली पड़ी हुई थी और धूप चमक रही थी। ये जुलाई का महीना था और जुलाई के महीने में सूरज रोज ज़मीन पर बसने वाले लोगों पर अपनी धूप चमका रहा था। हादिया ने अपना वहम समझकर सर झटक दिया और दोबारा से हाथ नल के नीचे किए। अब की बार उसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके बालों को नरमी से छू रहा है। हादिया का सांस साकत हो गया। उसके पूरे जिस्म का खून खुश्क हो गया। उसने अब की बार मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की थी। वैसे ही पानी के नीचे हाथ रखे बैठी रही। थोड़ी देर ऐसे गुजरी तो उसे अपने सर पर किसी का हाथ चलता हुआ महसूस हुआ। उसने पास पड़ा पानी वाला पाइप उठाया और झटके से मुड़कर अपने पीछे खड़े शख्स को दे मारा। सहन में एक दिलखराश चीख सुनाई दी, हाय मैं मर गई, हाय अम्मा मैं मर गई। हादिया की आंखें फटी की फटी रह गई। नीचे जमीन पर बालों की चुटिया बनाया और गोरी रंगत वाली वो छोटे कद की लड़की कमर पर हाथ रखे चिल्ला रही थी। अदीला भागकर बाहर आई। हादिया अभी तक मुंह पर हाथ रखे सिचुएशन को समझ रही थी। क्या हुआ आयशा? अदीला ने जमीन पर लेटी इस लड़की को उठाते हुए कहा। भाभी ने पाइप मारा है। हादिया ने आयशा की बात पर जल्दी से इनकार में सर हिलाया। वो अभी तक शौक की हालत में थी। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी होंगी, चलो उठो ड्रामा क्वीन। अदीला ने सहारा देकर उसे उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखी चारपाई की जानिब ले गई। हादिया शर्मिंदगी से सर के झुकाए उनके पीछे चली। सॉरी, मुझे नहीं पता चला कि तुम हो। हादिया ने सर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा। आयशा आसमान की जानिब चेहरा किए लेटी हुई हादिया की बात पर मुस्कुरा दी। आपका कोई कसूर नहीं है भाभी, इसकी उल्टी हरकतों और उसके उल्टे सीधे कारनामे ही उसे चोट पहुंचाते हैं। अदीला किचन की जानिब बढ़ते हुए बोली थी। सही कह रही है दीदा, मुझे दूसरों को तंग करने का बड़ा मजा आता है। आयशा अपनी बात पर खुद ही खिलखिलाकर मुस्कुराई। हादिया मुस्कुराती हुई उसके पास बैठ गई। तुम वही हो ना जो उस दिन दीवार पर थी? इशारा उस दिन की तरफ था जिस दिन वो शादी के बाद पहले दिन घर दाखिल हुई थी। हाय भाभी, दीवार पर तो छिपकली होती है। हादिया के सवाल पर आयशा ने पूरी आंखें खोली, जवाब दिया और फिर दोनों ही मुस्कुरा दी। तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? हादिया के सवाल पर आयशा ने नफी में सर हिलाया। अदीला हाथ में पानी का ग्लास थामे किचन से बाहर निकली और इसने आयशा को पानी थमाया। आयशा एक ही सांस में सारा पानी पी गई। अब बताओ, यहाँ क्या लेने आई हो? अदीला ने चारपाई पर पांव फैलाते हुए कहा था। आज दादी और शाजिया बेगम बाजार गई थी। आयशा ने पानी का ग्लास चारपाई के नीचे रखा और मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो अपनी भाभी से मिलने आई थी, सोचा मैं भी भाभी के हुस्न का दीदार कर लूं। अम्मा तो भाभी की तारीफें करती थकती नहीं। चलो फिर, भाभी के चेहरे के दीदार के साथ इनके हाथों के जायके भी चख लेना। भाभी बिरयानी बनाने जा रही हैं आज। अदीला ने हादिया को आंख मारते हुए कहा। आयशा जोश में बोली, सच्ची? मुच्ची, हादिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आयशा अदीला को किसी ड्रामे की राम कहानी सुना रही थी। हादिया इनके पास से उठी और किचन की जानिब बढ़ गई। दुनिया है कारेजार हवस, आरजू परस्त, लड़ते हैं ख्वाहिशों पर यहाँ पर हरीस लोग। हाथ में नोटबुक थामे वो उंगलियों में पेंसिल फंसाए असफंद यार अपनी ही सोचों में गुम था। क्या मैं सबसे ज्यादा हसीन हूँ? बालों को कंधों पर खुला छोड़े, कानों में झुमके पहनते हुए उसने असफंद यार की आंखों में देखते हुए कहा था। असफंद यार ने एक नजर अपने सामने खड़ी अपनी कुल मताह पर डाली थी। वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। क्या तुम्हें ये मुझसे पूछने की जरूरत है? असफंद यार ने उसके हाथ से झुमके लिए उसके कानों में डालता हुआ धीमे से बोला। वक्त बहुत आहिस्ता चल रहा था। कानों में झुमका जगमगाते झुमके इन हसीन लम्हों को और हसीन बना रहे थे।
घड़ी की टिक टिक की आवाज़ माहौल में इंतशार पैदा करने से महरूम थी। हाथ में थामा कलम जब असफंदियार के हाथों में स्याही बिखेरने लगा तो उसे होश आया। याददाश्त भी बहुत अजीब शय है। कभी कभार इंसान जिस याद को भुलाने की कोशिश करता है उसे हर रोज़ याद आती है, और जिन लम्हों को वो याद करना चाह रहा होता है वो लम्हे उसे मरते दम तक भी याद नहीं आते। अब्दुल्ला ने इसके कंधे पर हाथ रखा और दोबारा से दुनिया में खींच लाया। क्या हुआ? किन सोचों में गुम थे? अब्दुल्ला ने इसके हाथ से नोटबुक थामते हुए कहा। असफंदियार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिन यादों को भुलाना चाहता हूँ वो यादें भूलती नहीं। मुझे तस्लीम फाजली का वो कलाम याद आ गया। रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ तुझे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ, उसकी यादों में डूब जाता हूँ। खुद को तन्हा कभी जो पाता हूँ, कतरा कतरा वजूद से लेकर ख्वाहिशों को लहू पिलाता हूँ। लोग खुशियाँ तलाश करते हैं, मैं तो गम भी खरीद लाता हूँ। आजकल है मज़ा जे दिल बरहम, रोना चाहता हूँ तो मुस्कुराता हूँ। रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ तुझे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। असफंदियार खामोश हुआ तो अब्दुल्ला वाह के अंदाज में बोला, मैं क्यों न जान पाया, आज तो अच्छे शायर भी हैं आप तो। क्या जानो मोहब्बत इंसान को क्या से क्या बना देती है। असफंदियार ने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। अब्दुल्ला इसकी बात पर मुस्कुरा कर रह गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अब्दुल्ला दोबारा से बोला, माजी के हसीन लम्हों को याद ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हाल को भी अच्छा और हसीन बनाना चाहिए, क्योंकि कभी वो भी आपका माजी बनेगा, और माजी अगर हसीन हो तो ही इंसान का हाल अच्छा गुजरता है, वरना पूरी ज़िंदगी के माजी के दर्दनाक लम्हे याद रहते हैं। अब्दुल्ला ने कुछ सोचते हुए कहा था। असफंदियार समझ चुका था कि इसका इशारा हादिया की जानिब था। वो अब्दुल्ला के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मेरे लिए हाल को हसीन बनाना मुश्किल हो गया है। न जाने क्यों मुझे महसूस होता है मैं फजर को धोखा दे रहा हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है, और अगर होती तो तुम्हारे लम्हों को इतना हसीन बना देती कि तुम्हें किसी और की ज़रूरत ना होती। अब्दुल्ला की बात पर असफंदियार ने इस्बात में सर हिलाया। वो हादिया से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन वो इससे हमदर्दी ज़रूर थी। हाल में तालिब इल्मों का समंदर उमड़ा हुआ था। सर एहतशाम ने वाइट बोर्ड पर मेरी मर्जी लिखा। इस दुनिया में मौजूद अक्सरियत की हमेशा से यही कोशिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाए। सर एहतशाम की बुलंद आवाज़ सब तालिब इल्मों के कानों की खिड़कियाँ खोल रही थी। अगर आप एक पेंटिंग बनाए और इस पेंटिंग में कौन से रंग भरने हैं, ये सब अपनी मर्जी से ही करेंगे। इसी तरह जिसने आपको बनाया, मर्जी भी उसी की चलेगी। सर एहतशाम की बात समझाने का तरीका इतना सादा और आसान होता था कि वहाँ मौजूद हर तालिब इल्म इनकी बात को समझ जाता था। एक उस्ताद को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी बात को इस कदर सादा तरीके से समझाए कि हर तालिब इल्म समझ जाए। मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करके वो अपने इल्म का रोब मत छाड़े। सर एहतशाम ने वाइट बोर्ड पर लिखे अल्फाज मेरी मर्जी को दोबारा से हाईलाइट किया। अपनी ज़िंदगी को अपने रब की मर्जी के मुताबिक गुजारो। तुम्हें अपने रब के करीब होने के लिए दुनिया की रंगीनियों को भूल जाना चाहिए। तुम्हें इसकी मर्जी के मुताबिक चलना चाहिए, और फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि वो तुम्हारी हर मर्जी अपनी मर्जी के मुताबिक कर देगा। एहराम हाथ पर हाथ रखे ये सब बातें बहुत गौर से सुन रहा था। अगर रब को पाना चाहते हो तो लोगों के हजूम से निकल आओ। लोगों की बातों और उनके रवैयों को सिर्फ इन तक महदूद रहने दो। अगर तुमको अंधेरों से वहशत है तो अपने रब से कहो, जिसने अंधेरा बनाया वही तुम्हें रोशनी में लाएगा। अपने रब की रस्सी को थाम लो। रब की नज़रों में अपनी एक पहचान बनाओ। इसकी हर बात को मानो तो वह तुम्हारे दिल में सुकून पैदा कर देगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, करीब है तुझे तेरा रब इतना देगा कि तू राज़ी हो जाएगा। गैस के चूल्हे पे रखी देचकी में बिरयानी पक रही थी। किचन में अदीला सलाद बना रही थी। बाहर का दरवाज़ा खुला और कंधे पर बैग डाले हैदर अंदर दाखिल हुआ। भाभी आप रहने देती, अदीला ने खाना बना लेना था। हैदर ने पसीने में शराबूर अपनी भाभी पर नज़र पड़ते ही हमदर्दी से कहा था। इसकी बात सुनकर अदीला भी बाहर आ चुकी थी। बस बन गया खाना, तुम बैठो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। हादिया ने चम्मच को देगची पर रखा ही था और खुद किचन में जाते हुए बोली थी। अदीला हाथ में 2 लस्सी के गिलास थामे बाहर आई और एक गिलास हैदर की जानिब बढ़ा दिया और दूसरा हादिया की जानिब।
ہادیہ نے مسکرا کر گلاس دیا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حیدر اور دنیا بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑے۔ کمرے میں فل آواز میں عائشہ پاکستانی پوری فلم لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چڑیل کو کس نے اندر گھسنے دیا؟ حیدر نے اپنے کندھے پر لٹکے بیگ کو پھینکنے کے انداز میں اس کی جانب پھینکا۔ تم سے زیادہ اچھی شکل ہے میری، خود کی شکل دیکھی ہے؟ بندر۔ تم سے زیادہ خوبصورت ہوں میں، لڑکیاں رک رک کر مجھے دیکھتی ہیں، حیدر نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ہادیہ نے اپنے کہے کو دبایا۔ انہوں نے سفید بندر پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، ویسے بھی لڑکیوں کو جوکر زیادہ پسند آتے ہیں۔ عائشہ نے بھی حساب برابر کیا۔ جتنی تمہاری زبان چلتی ہے اتنا دماغ چلتا ہوتا تو آج BA کر چکی ہوتی۔ یہ مجھے پڑھائی میں نالائکی کے تانے مت دیا کرو، عائشہ نے غصے سے چلا کر کہا تھا۔ کیوں؟ میری مرضی، میں تو کہوں گا نالائق نالائق ہڈ حرام، حیدر بلند آواز میں بولا۔ خود نقل کر کے پاس ہوتے ہو اور دوسروں کو نالائکی کا تانا دیتے ہو، نقل چور۔ بس کرو تم دونوں، کبھی اپنی چونچ بند کر لیا کرو، عدیلہ نے دونوں کو ٹوکا۔ حیدر عائشہ کو زبان چڑھا کر خود باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہادیہ ابھی تک ان کی باتوں پر ہنس رہی تھی، البتہ عائشہ کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ عدیلہ، دانین نے کب اسکول سے آنا ہے؟ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ہادیہ نے عدیلہ سے استفسار کیا۔ بھابھی، حیدر آ گیا ہے تو یہی لے آئے گا، اس لیے اس نے بائک باہر ہی کھڑی رہنے دی ہے۔ ہادیہ نے عدیلہ کی بات پر اسبات میں سر ہلایا۔ عدیلہ، میرے کپڑے استری کر دو، حیدر کی آواز دوسرے کمرے سے گونجی تھی۔ خود بھی کوئی کام کر لیا کرو، کام چور انسان، عائشہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ تم کر جاؤ، نالائق، BA تم سے مکمل نہیں ہوا، 2 کتابوں میں فیل ہو، حیدر ہاتھ میں شرٹ تامے کمرے میں ہی آ گھسا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی چٹے بندر، صرف انگلش میں فیل ہوئی ہوں، دوسری دفعہ فیل ہوئی ہو نا، دوسری دفعہ پر مکمل زور دیا تھا۔ بکواس بند کر نمرود کے ہم عمر، عائشہ کی بات پر باہر چولہے کے سامنے بیٹھی ہادیہ کا کہا بلند تھا۔ حیدر دانت پیستا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہی عدیلہ بھی اس کے کپڑے پریس کرنے کے لیے باہر نکلی۔ اپنے چہرے سے جو چھپا ظاہر ہے چھپائیں کیسے؟ تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے؟ کمرے میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی، ایسے میں کرنل فاروق کمپیوٹر سامنے رکھے کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ کمپیوٹر کی مدھم سی روشنی ان کی آنکھوں کو روشن کیے ہوئے تھی۔ انہوں نے کرسی کی پشت پر اپنا سر ٹکایا۔ ماضی کی آوازیں کانوں میں گونجنے لگی۔ اگر تم اسکورپیو کو حقیقت میں دیکھ لو تو تم کبھی اس کو پہچان نہیں سکو گے۔ یہ آواز سکندر کی تھی۔ اسکورپیو اپنا بھیس بدل کر رہتا ہے، اس کے لیے اپنا بھیس بدلنا بالکل آسان ہے۔ وہ اسکورپیو ہے، پاکستان کا ادنا سا محافظ۔ کرنل فاروق نے آنکھیں کھولی۔ داویر کے بارے میں معلومات مل گئی ہیں، راسم نے کرنل فاروق کے کان میں کہا۔ کرنل فاروق کی آنکھیں یکدم پھیلی، ان میں روشنی چمکی تھی۔ وہ اب اپنی منزل کے قریب تھے، بہت قریب، لیکن ان کا ایک قدم انہیں دوبارہ سے اسی جگہ واپس لا سکتا تھا جس جگہ سے وہ چلے تھے۔ میرے چراغ، مر شب، میری منڈیریں ہیں، میں کب شریر ہواؤں سے ڈرنے والا تھا۔